to je neka posebna energija, stvarno je atmosfera. I ne mogu to da objasnim riječima, jednostavno mislim da se to mora osjetiti. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto sa Tijanom Bošković. Ona vrlo verovatno ne voli da se priča o njoj kako je najbolja odbojkašica na svetu, ali je sigurno spada među najuspešnije. Ne samo u ovom trenutku, već u istoriji. Ima mnogo obaveza, ima mnogo putovanja, mnogo takmičenja i Tijana, hvala ti mnogo što si našla vreme. Znam da ne ideš često na gostovanja, znam da čuvaš te neke svoje stvari, malo i energiju i hvala ti mnogo. Hvala tebi na pozivu i zadovoljstvo mi je što sam danas sa tobom. Srce si, hvala ti. Naravno, zahvalnost Mozartu, zahvalnost Vernjanu, zahvalnost kogod je tu da se vidi. Šta je najvažnije kad završiš sezonu? Šta ti je prva stvar koja ti padne na pamet ono veče kad se završi ta poslednja utakmica u sezoni? Pa osjetim odmah neko olakšanje, bez obzira na rezultat. Olakšanje je, eto, nešto prvo i naravno uzbuđena sam što idem kući. Svi znaju koliko volim moj rodni kraj i Hercegovinu i ove sezone sam odmah, nakon što sam završila, otišla kući, malo da odmorim, da napunim baterije i uskoro kreću nove obaveze sportske. Jeli, kad odeš kući, da li je duže spavanje i da li maltretiraš ukućane, daj mama spremi ovo, tata donesi mi ovo i tako dalje? Da li je to tako? Pa ne maltretiram ih, oni već znaju šta ja volim i šta mi treba da bih odmorila, tako da kući imam potpuni mir i mislim to je neka moja sigurna baza i zato bar jednom godišnje iskoristim slobodno vrijeme da odem kući. Svi mi onako udovoljavaju, meni to naravno prija i eto, to je nešto što mi, kako bih rekla, dodatno pomogne da se oporavim i da napunim baterije. A šta voliš da radiš ono kad dođeš kući? Da li je to, ne znam, gledanje TV-a, da li je priča sa svojima, da li da prošetaš po kraju i da se vidiš sa, ne znam, sa ljudima s kojima si odrasla? Šta ti prija to? Pa u suštini to, provođenje vremena sa roditeljima, prijateljima, mojim partnerom. U toku sezone sam najčešće sama. Roditelji dođu jednom, dva put u toku sezone, ali ipak je to nedovoljno provedenog vremena zajedno, tako da se, mislim, to mi je nešto osnovno, to vrijeme koje provodim sa njima. Da li pričate o odbojci ili se trudiš da ne pričaš o odbojci? Pa ja se trudim da ne pričam, ali moji roditelji vole da pričaju, da me ispituju kako je bilo, šta ima novo, ko će da dođe sljedeće sezone od pojačanja, posebno tata, jer on zaista obožava da prati sport, tako da on najviše priča, a ja mu samo kažem nećemo odbojci. I onda prođe pola sata i opet isto. Da, ali on je, čitao sam, on je išao, kad si bila mala, on je išao i treninge gledao tvoje, ako se ne varam, ako je to istina što su preneli mediji. Pa jeste, on je od samog početka mog bavljenja odbojkom bio izuzetno uključen, za razliku od mame koja je malo kasnije počela da prati sport i odbojku. I moram da spomenem da sam njima najviše zahvalna na svemu što sam postigla. Posebno tati koji je u tom momentu kad sam ja imala 14 godina shvatio da je vrijeme da nešto treba da promijenimo, da sam prerasla sredinu u kojoj sam bila, tačnije u Bileći i mislim da je on donio tu odluku da sestra i ja odemo za Beograd. Mislim, njima naravno nije bilo lako da nas puste tako mlade, ali mislim da je to na kraju bila jedina ispravna odluka. Kada to pominješ, da li ste pričali tada ili su tata i mama rekli, slušajte devojke, od sutra ste u Beogradu, imate stan, trenirat ćete tu i tu. Kako je to izgledalo? Pa pričali smo o tome naravno, ali i sestra i ja smo se radovale što ćemo da se oprobamo u nekoj novoj sredini. Naš prvi klub je bio Vizura, to je bilo 2011. godine. Ja sam tad imala 14 godina, sestra 17 i nismo imala neki strah. Odvajanja od kuće, od roditelja. Nekako smo sve lagano prebrodile to. A da li je njih bio strah? Pretpostavljam da jeste. I da li si ti to videla po njima? Pa nisam, nikad nisu to pokazali.
ipak mislim da je mami bilo možda malo teže, ali nisu to pokazivali. Jesu zvali 6 puta dnevno telefonom? Kako izgledalo to? Kako je to izgledalo? Pa u tom momentu nismo imali ove pametne telefone i društvene mreže, tako da jedini način bio da se čujemo ili putem običnog poziva ili putem Skype-a, tog video poziva. Tako da čuli bismo se jednom dnevno. Oni bi naravno dolazili u Beograd kad bi im to obaveze dozvoljavale i tako je to bilo prvih 3-4 godine dok smo bile u Srbiji. Jako mi je zanimljivo, ne mogu sada se setim, jedan momak je radio razgovor s tobom i pitao te, neka mi ne zameri, zaboravio sam kako se zove, baš sam juče gledao, bilo je nekoliko interesantnih pitanja i tvoj odgovor je bio posebno interesantan na jedno zanimljivo pitanje. Šta ti je ostalo kao utisak iz Beograda? I ti kažeš da vozila sam se gradskim. Znala sam, da ćeš to da kažeš. Koja linija tamo išla? Šta je, 17? Šta je bilo? To je bio moj prvi susret sa Beogradom, kad sam morala sama da odem na trening. Mislim, u Bileći je to naravno bilo dosta drugačije. Sportska dvorana je bila nekih 500 metara od zgrade u kojoj smo živjeli, a u Beogradu sam morala iz Zemuna da dođem na Tošin bunar i da se snađem. Išla sam naravno sa mojim saigračicama u početku, prvo 17 do glavne ulice, pa onda opet mijenjamo neki drugi autobus. Tako da mi je to bilo u početku teško. Ali taj period u Beogradu, mislim da su to možda i najljepše 4 godine mog odrastanja. I rekla si tada da su ti te 2 devojke s kojima si tada trenirala i dalje među najboljim prijateljicama. To je baš dobra stvar. Znači da ste iz ekipe stvorile neki odnos. Pa da, to je nešto što nam sport donosi pored uspjeha i tih medalja. To prijateljstvo koje imam sa njima i koje i dan danas traje. Mislim da je to moje najveće bogatstvo i zahvalna sam što ih imam pored sebe. One su tada bile starije od tebe i na neki način su bile kao, ne mogu da kažem zaštitnice, ali tu drugarice da pomognu. Da li se sećaš trenutka kada si ti njih prevazišla u nekom igračkom smislu? Da li možda prepoznaš taj trenutak? Da li ti prepoznaješ trenutak, ja sam sad iznad? Mislim, ne u nekom negativnom smislu, ne znam me shvataš. Pa nikad nisam razmišljala o tome, iskreno da budem. Znam samo da u trenutku kad sam ja došla u Beograd, pomenut ću njihovo ime, Slađana i Nataša su u tom trenutku bile kadetske i juniorske reprezentativke. Tako da su one već bile uspješne, imale su medalje sa evropskih i svjetskih prvenstava i meni je naravno bilo drago da budem njihova saigračica i malo posle toga smo zajedno zaigrale. Tako da, eto, jednostavno sam se uklopila u sve to, ali nikad sebe nisam nešto smatrala superiornijom ili boljom od ostalih. Sećaš se možda neke situacije za neki savet, da li odbojkaški ili privatni, jesu ti davale možda, kako je to izgledalo, da li ti je ostalo nešto u pamćenju? Joj, pa sigurno je bilo puno toga, sad ne mogu da se sjetim da izdvojim nešto, ali kao i danas, mislim, pričamo dosta i o sportu, naravno imamo i teme van sporta, tako da uvijek su mi bitno njihovo mišljenje i uvijek uvažavam svaki njihov savjet. Ali vremenom su počeli one tebe da slušaju. Pa jesu, da, iako sam mlađa, odnosno u tom našem društvu, njih 2 i moja rođena sestra Dajana, ja sam najmlađa od nas 4, ali desi se da i mene poslušaju kad kažem nešto. Malo pre sam te pitao za posetu roditeljima i kući i svi kažu, znaš, neki put ispadne ovako kad ja pričam kao da ja povlađujem gostima i tako dalje, međutim ja samo prenosim ono što sam negde čuo ili pročitao i svi kažu da se nisi promenila, da si ista i ima ta anegdota koju je otac pričao da ti neki prijatelj iz osnovne škole došao i rekao, hoćeš mi daš neki autograf? Da, to je bilo, mislim da je on davao taj intervju prošle godine. Mislim, meni je to bilo simpatično čuti, ja sam to i zaboravila. Pa ne znam, mislim, ne volim da pričam sad o sebi, da li sam se promijenila ili ne. To najbolje znaju ljudi iz mog okruženja. Oni kažu da nisam
ja isto smatram da nisam u nekom smislu da i dalje cijenim iste stvari. Ono što sam voljela da radim prije nekih 10 godina i ono što mi je pružalo zadovoljstvo, mislim, to je ostalo isto. Naravno, sazrela sam i u ljudskom i u igračkom smislu, ali i ja isto mislim da se ta suština nije nešto puno promijenila. Da li ti roditelji donose neku hranu od kuće i kako to izgleda? Naravno. Svaki put. Mene to čak nekad onako i opterećuje jer 7 dana pred polazak oni svaki dan zovu i pitaju šta treba da spakujemo, da ponesemo, od mesa do ne znam nekih drugih stvari. Ja samo kažem donesite šta hoćete, sve ću da jedem. I tata i mama kad dođu kuvaju, naravno, spremaju hranu. Tata inače jako voli da kuva i onda on svaki dan pita šta ćemo sutra da pravimo, šta ćemo sutra. Ja kažem pravi šta hoćeš, mislim, sve je super. Samo dok je domaća hrana. Da, naravno. Vidio sam da malo na Instagramu tvom da po nekim stvarima koje pratiš da izgleda voliš slatko. Obožavam. To je moja slaba tačka. Iskreno, jer kao profesionalni sportista moram naravno da pazim šta jedem i kako se hranim. Sva sreća pa imam takav metabolizam i imam sreću da se ne gojim nešto pretjerano puno, čak i kad sam na pauzi i kad ne treniram. Ali slatkiši su definitivno moja slaba tačka i mislim da više volim slatkiše od ovih slavnih specijaliteta. Da li u klubu imate neki režim ishrane? Kako to izgleda i u klubu i u reprezentaciji? Kako deluje to? Pa imamo klubskog nutricionistu, međutim ja lično nemam sad neki plan ishrane. Naravno, ukoliko treba da se posavjetujem sa njim, tu je za sve što me zanima. Ali imamo ta mjerenja koja se rade možda na 2 nedelje ili na mjesec dana, čisto da znamo kakvo je stanje i da to ne bi izgledalo loše. Ipak moramo da vodimo računa zbog velikog broja treninga, utakmica, bitno je da nam tijelo bude u dobrom stanju. Da li postoje kazne kao i u nekim drugim sportovima ako pređeš neka merila, neka pravila, neka ograničenja? Ne, nije se dešavalo. A da li ti je teško, sad mi palo na pamet, putuješ, znači tebi se desi, pogotovo s reprezentacijom, kad su bile one svetske lige i tako dalje, vi putujete od Brazila do Kine i Japana, ja ne znam stvarno kako izdržavate to, pa ste, na primjer, pred olimpijske igre imali, kad je bio kvalifikacijni turnir, dakle, putovali ste, ako se ne varam, ja pomešam sve, iz jednog dela sveta u drugi deo, pa ne znam, da ti je problem i razlika ti u vremenskim zonama i promjena tih termina kad treba da se jede, hrana, ne znam i tako dalje? Pa iskreno jeste. Sad naše djevojke igraju Ligu nacija i prvi turnir igraju u Riju, zatim idu u Teksas i mislim da je 3. turnir u Japanu, ako se ne varam. Tako da je to fizički jako naporno. Pritom i ta hrana se dosta razlikuje od naše. Tako da je ponekad stvarno teško nekako izdržati sve to i kao što si rekao te vremenske razlike. Ali mislim to je što je. Mi ne možemo da utičemo na to. Trudimo se da odmorimo što je bolje moguće, da spavamo, da pokušamo taj jet lag da što je brže moguće da prođe. Tako da naporno jeste, ali nekako se uvijek izborimo sa tim. Da li ti se desilo kao neko je pričao ovdje, ali ne mogu se setim ko, da se probudi, da ne znam, da se probudi u prvom trenutku? Pa nije mi se to dešavalo, ali dešavalo mi se da ne mogu da spavam cijelu noć. Kako i rešavaš da onda to? ujutru moram da idem na trening. To je zapravo najveći problem. Pa mislim, čekamo da prođe, nema tu sad neke metode kojom bi se to moglo riješiti. Znamo da taj jet lag obično traje 3 do 4 dana i jednostavno dok to ne prođe moramo nekako da se strpimo. Ali je problem što posle 3-4 dana već moramo da igramo utakmicu. To je zapravo teško.
ali mislim kako je nama, tako i svima ostalim, tako da snalazimo se. Pričao je Nikola Jovović da jedna od otežavajućih okolnosti za odbojkašku reprezentaciju je to što je Bata Atanasijević spreman da priča u svakom momentu i da im je dosadan, ustaju u 3 ujutru, u 3 ujutru priča. Imate li vi nekog takvog koji ima toliko energije? Pa moja drugarica koju smo malo prije pomenuli je izuzetno ovako jedna osoba koja je uvijek puna energije i nas dvije smo inače cimerke u reprezentaciji, ali ona ima razumijevanje jer ja volim da spavam, ona ustaje rano, ali nemamo problema nikakvi što se toga tiče. Ona je puna razumijevanja i uvijek kad ustane tiha je, ne pravi nikakvu buku ni problem. Da li si ti, kada su došle neke devojke mlađe, se setila trenutka kad si ti došla u reprezentaciju? Da li te nešto asociralo? Pa jeste. Ja sam u reprezentaciju došla u seniorsku reprezentaciju 2014. godine. Tad sam imala 17 godina i dugo se nije pojavio neko posle mene, neko mlađi. I sad u posljednjih par godina je tu dosta mlađih djevojaka od mene, tako da ja sad već spadam u ove starije, što mi je nekad malo nevjerovatno, jer to vrijeme, tih 10 godina koliko sam ja u stvari u seniorskoj reprezentaciji, je stvarno brzo prošlo. I vidim na njima to da su možda malo, kako bih rekla, zbunjene, možda čak i malo uplašene, što je sasvim normalno, jer kao i ja kad sam došla u tu seniorsku reprezentaciju, igrala sam sa djevojkama koje su mi praktično bili uzori i to mi je bila najveća želja da budem sa njima u timu, tako da vjerujem da i ovim djevojkama koje su sad tu sa nama, a koje su mlađe, da imaju isti taj osjećaj, ali vidim da se bez problema uklapaju u ovaj naš sistem. Da li pitaju nešto? Da li pitaju za savjet? Da li pitaju i igrački i privatno? Ali tu kad kažem privatno, na primjer, ponašanje u grupi, na putu, da li imaju neka pravila, da li, na primjer, ne znam, u nekim drugim sportovima svi ustaju isto vreme, ili svi moraju da budu isto obučeni, ustaju isto vreme od stola, ili svi moraju da budu isto obučeni. Da li si došla u situaciju da nekom daš savjet? Pa jesam, mislim, to su neka nepisana pravila. Isto tako kad sam ja došla u reprezentaciju, polako sam učila šta je moja dužnost kao najmlađe igračice. Tako da se sad trudim isto tako, ako mogu, nekim svojim savjetom da pomognem tim mlađim djevojkama. Da li si nosila torbe ili? Naravno. Mislim, to radim i dan danas. Stvarno? Naravno, mislim da to nije sad toliko usko povezano sa godinama, ali ipak se neki red zna, jel tako? A kaži mi jedna stvar, izvini, skačem s teme na temu, to mi je palo na pamet. Da li si shvatila u nekom trenutku, meni se neki put čini kroz tvoju igru, da ti na sebe prebaciš toliki pritisak da ti moraš sve da rešiš? Da li je taj moj utisak ispravan ili ne? Kao ja sam ta, od mene se to očekuje i ja hoću to da uradim i ako ja ne rešim, sve će da propadne. Pa nekad jeste tako, mislim, igra se svede na mene u nekim momentima i samo na mene, ali nekad baš i ne mora da bude tako. I dešava se nekad da se previše opteretim, da očekujem puno od sebe i imam utisak ako ja ne povučem da nećemo uspjeti, ali naravno to nije tačno. Pored sebe u svakom trenutku imam 5 saigračica i naravno uz njihovu pomoć i podršku sve je dosta lakše. Ali moja uloga je od prvog dana u reprezentaciji takva da sam neko ko dobija najveći broj lopti i od koga se očekuje da u onim ključnim momentima osvoji poen. Iskreno, to mi ne pada teško. Uživam u tome nekako i kad osjećam taj pritisak i odgovornost, to je nešto što me motiviše i što mi daje neku snagu. Imam utisak da bi mi bilo dosadno, mislim, ne želim nikog da uvrijedim, svako ima svoju ulogu u terenu, ali mislim da ne bih mogla da mi ne bi bilo zanimljivo da, na primjer, za cijelu utakmicu dobijem 10 lopti, što se dešava nekim drugim igračima. Jednostavno sam navikla na to i to mi prija i to je nešto što me motiviše.
A da li ti je još veća odgovornost bila kad si postala kapiten? Da li si osjećala još veću odgovornost? Ili je to jednostavno nekako prirodno, pa tako je? Da, to je bilo 2022. godine, kad Maja Ognjenović nije bila sa nama. To je ipak bila neka malo drugačija uloga za mene. Naravno, bila mi je velika čast biti kapiten reprezentacije Srbije. Međutim, nisam osjećala neki dodatni pritisak. Trudila sam se da se ponašam kao što sam se uvijek i ponašala, da pomognem mojim saigračicama koliko god mogu, ali nije bila neka razlika, mislim. Reprezentacija, pomenuli smo je naravno i to je stvar koja sigurno najveći broj ljudi zanima, ali reprezentacija je svakako deo tvoje karijere, dok je klub i klubska odbojka drugi deo. Ne želim uopšte da poredim, ali hoću da kažem da su značajne i jedna i druga, je li tako? I sad, ispostavilo se da si ti, Tijana, već 9 godina u Turskoj. Da li si ikada pomišljala, i još jedna stvar koja mi je pala na pamet, izvini, ti iz Istanbula, grada koji ima 20 miliona, odeš kući, možeš svuda peške. Kako to deluješ? Kako si navikla na Istanbul? Kako si navikla, Beograd, bilo je možda malo lakše, iako je takođe veliki grad, ali kako ti kontrasti deluju? Kako to na tebe utiče? Zanimljivo. Ali isto tako doći iz Istanbula u Beograd je velika razlika. I ove gužve koje nas nerviraju svaki dan, nekako mnogo lakše podnosim, imam mnogo više strpljenja, upravo zato što većinu vremena u toku godine provodim u Istanbulu i tamo su gužve, mislim da vam ne pričam. Kakve, tako ovdje u Beogradu mi je nekako sve opuštenije u odnosu na Istanbul. A zamislite tek, kad odem u Bileć, mislim, kao što si rekao, ogromna razlika, ali meni je to super. Zanimljivo mi je i, mislim, nisam nikad mogla da zamislim da ću u Istanbulu da provedem 9 godina. Tamo ću biti sledeće sezone, tako da će to biti 10. godina kako nastupam za Eczacıbaş i kako sam u Istanbulu. Zanimljiv grad, zanimljiva sredina i stvarno su u odbojci, mislim da je to i meka u ovom trenutku za žensku odbojku pre svega. Kako ti gledaš na žensku odbojku u Turskoj, na tu sredinu i tako dalje? Ipak, ako si 9 godina, sigurno da si se svikla i da ti i prija, jer da ti ne prija, otišla bi ti. Nije stvar novca, samo novca, nego i nekih drugih okolnosti, zar ne? Pa da, 2015. godine sam otišla u Istanbul i to je bio veliki izazov za mene. Otići u jedan tako veliki i ozbiljan klub kao što je Eczacıbaş. Nisam znala šta da očekujem, iskreno da budem. Eczacıbaş je godinu dana prije toga bio šampion Evrope i svjetski klubski šampion takođe. Tako da, naravno, bila mi je velika čast što ću biti dio tako velikog kluba i tako velike priče, ali bez problema sam se adaptirala i nekako mi ovih 9 godina baš brzo prošlo. Iskreno da budem, da. Moram da pomenem da mi je žao što nismo uspjeli da još uvijek da osvojimo tu titulu prvaka Turske i Ligu šampiona još jednom, ali ja sam i dalje optimistična, nadam se da ćemo sljedeće godine moći da ispunimo te ciljeve. Ali ste 2 puta bili klubski prvaci sveta. Da, mislim i to je veliki uspjeh naravno, ali nekako Liga šampiona je nešto što jedan od ciljeva koje sam zacrtala i koje ću, nadam se, uspjeti da ostvarim. Jer kvalitet je tu, mislim da imamo i sljedeće godine super ekipu, tako da nadam se da će to biti kako treba. Da, vidio sam neku sliku, da li istina da si plakala posle finala prvenstva Turske? Kad niste pobedile, neka slika pred navijačima kao suzice. A ja uvijek plačem. Stvarno? Ja uvijek plačem. Da. Pa mislim, plakala sam i posle osvojenog svjetskog klubskog prvenstva. Ja sam neko ko ne može
da krije emocije. Sve i da hoću, ne mogu jednostavno. To odmah posle utakmice izađe iz mene. Naravno, bila sam jako razočarana jer smo u toj 5. utakmici koja je zapravo bila i odlučujuća, izgubili 3:0. Cijele sezone smo radili za to i onda je sve stalo u jednu utakmicu. Nažalost, ne u našu korist. Tako da bila sam razočarana naravno jako i eto, mogli ste da vidite da sam plakala. Ali, i čak si rekla u nekim intervjuima da si ti različita osoba na terenu i van terena. Da li to tako i kako to gledaš na to? Pa, možda u smislu da sam na terenu onako, kako bih rekla... Možda malo odlučnija, možda malo pa, mislim vatrenija. Da sam privatno povučenija osoba. Da. Eto, možda u tom smislu. Da sam na terenu ipak onako malo znam da pokažem zube. Dok u privatnom životu nije baš tako. Da, ali izgleda da je to i stvar karaktera. Opet tvoj tata je pričao o nekim situacijama iz detinjstva kada si ti pokazivala zube i u školi, je li tako? Tako to se promijenilo. Mislim da se to kod mene promijenilo. Jer kad sam bila mlađa nekako nisam imala filter. Da, šta treba, šta ne treba. Mislim, da me neko ne shvati pogrešno, uvijek sam imala poštovanje za sve i naravno za starije. Ali sad sam malo po tom pitanju onako povučenija i smirenija. Nisam ja nikad bila problematično dijete, ali bilo je tako par nekih smiješnih situacija koje je baš moj tata pričao. Da, ali nekako iz njegove priče, iz njegovog utiska je delovalo kao da je razlog tome nešto što si ti doživljavala kao neku nepravdu, pa si htjela da rešiš. Pa da, pominjala sam to i ranije. Jedan nastavnik mi je dao lošu ocjenu, odnosno ja sam smatrala da zaslužujem veću ocjenu, pa je tu bilo malo prepirki. Međutim, stvarno iz ove tačke gledišta to mi je sad jako smiješno. Kao anegdota neka. Da, anegdota i svaki put kad odem u Bileću vidim tog nastavnika i onda se smijemo i šalimo na taj račun. Ali za karate sam čuo, međutim sad sam vidio, istina da si igrala fudbal kao devojčica u školskom neki put sa dečacima i tako da. Pa to na času fizičkog, jer nekako djevojčice su mi bile malo dosadne i dječaci su mi bili zanimljiviji i onda sam... Zbog neke vrste nadmetanja s njima i tako dalje. Pa da, nekako mi je bilo zanimljivije s njima da igram, da se nadmećem. To isto tata pričao kako je prolazio pored igrališta za vrijeme našeg časa fizičkog i kaže ja čujem Tijanin glas, ali ja ne vidim sa djevojčicama gdje je ona i onda se okrene i vidi da igram fudbal sa dječacima i da galamim na nekog, mislim. To je bilo meni bar jako simpatično kad je to ispričao. Da li pratiš fudbal danas i u kojoj meri stižeš i da li gledaš kao fenomen ili imaš neku vrstu interesovanja? Pa pratim sve sportove manje više, koliko mi to vrijeme dozvoljava, ali mislim da posle odbojke najviše pratim košarku. Dosta sam pratila Euroligu ove godine, čak sam išla i na neke utakmice u Istanbulu. Znate da, mislim, Istanbul ima 2 predstavnika u Euroligi, tako da kad god mi je vrijeme to dozvolilo, išla sam da pogledam utakmicu. Ko ti je tu interesantan? Ima neki igrač koji ti je zanimljiv, koga voliš da gledaš u tom nekom smislu igračkom? Ne bih nikog izdvojila. Ali Euroliga kao takmičenje mi je super. Da. Kako je atmosfera na utakmicu? Kojim? U Eurolige. Fenomenalna, super. Super, ali nisam imala priliku, mislim da je ipak kod nas ta atmosfera najbolja. I to svi kažu. Vidjela sam po Instagramu intervjue raznih igrača i svi pominju atmosferu u areni i Pioniru. Hoćeš možda ići pokušati da odeš na neku utakmicu, sad Zvezda Partizan? Pa ne znam, nisam sigurna. Gledat ću od kuće, to je sigurno, ali mislim da neću imati vremena, iskreno da ti kažem, da idem u dvoranu. Kada si u tom intervjuu koji sam pomenuo, kada si razgovarala, rekla si na pitanje da li bi se zamenila s nekim, da bi se zamenila samo sa fudbalerom u smislu da vidiš
kako svet deluje iz njihovog ugla. Šta misliš, kako deluje svet iz njihovog ugla? Pa ne znam, meni to izgleda kao potpuno drugi svijet od ovog koji mi živimo. I mislim da je taj nivo organizacije na potpuno drugom nivou. I da mi kao sportisti koji smo u odbojci ne možemo da doživimo to i da zamislimo kako to izgleda. Iz tog razloga sam rekla, jer mislim da je to kod njih sasvim drugačije. Ali Tijana, pazi, odbojka je postala za devojčice i možda najpopularniji sport. Kako se ti nosiš s tim? Ipak si ti javna ličnost i uzor si. Kako ti uspevaš da izneseš sve to? Pa mislim da je to za nas odbojkašice, pored svih uspjeha koje smo ostvarili, najveće priznanje. Kad čujemo da se, bar jedna djevojčica da se upisala na odbojku zbog nas. To znači da one nas gledaju, da vide u nama uzore i to je zaista prelijepo za čuti. I ja se iskreno uvijek trudim da kad god sam u mogućnosti da porazgovaram sa tim mladim odbojkašicama, da možda probam nekim svojim iskustvom ili savjetom da im pomognem na tim njihovim početcima. Jer znam koliko je to meni značilo kad sam tek počinjala. I kao što sam već rekla, sve naše reprezentativke koje sam tad gledala samo na TV-u su mi stvarno bile uzori. I gledala sam kako se one ponašaju, šta rade i nekako sam možda malo to i kopirala. Tako da znam sad kako te djevojčice gledaju na nas i trudim se da im stvarno budem uzor. Koliko je teško obuzdati strast na terenu? Pa, mislim, zavisi od utakmice do utakmice, ali kad su te odlučujuće utakmice u pitanju, onda je teško ostati smiren. Teško je ostati smiren, ali mislim da se to nekako, da to dolazi sa iskustvom i da se uči kroz godine. Da li ti možeš da primetiš od sudije površnost ili zlu nameru? Kako tebi to izgleda? Sudije, protivničke ekipe, osjetiš to, vidiš? Pa mislim da to uvijek postoji. Sa strane sudije ne, ali možda neko ko je preko puta mreže će pokušati nekim malim gestom da vas poremeti ili da nešto uradi da vam skrene pažnju, ali mislim navikli smo na to. To nije ništa, kako da kažem, ni loše, ni pogrešno, ali meni lično to ne smeta. Moj fokus je na utakmici, na sljedećem poenu, tako da čak i ako se to desi, ne utječe na moju igru. Da li čuješ publiku? Da. Ali nikad se nije dešavalo da mi smeta. Čak i kad kad ne igramo na svom terenu, kad protivnički navijači podržavaju samo njihov tim, to mi nikad nije smetalo. Stvarno. Šta više, nekako me motiviše i uživam kad je takva atmosfera, bez obzira na to što ne navijaju za nas. Jedno pitanje koje mi je palo na pamet, da li, i ne samo za tvoj sport, nego generalno, da li je moguće da budeš vrhunski saigrač sa osobom s kojom nisi privatno dobra? Pa, mislim da jeste. Jer mislim da je prirodno i normalno da sa nekim imamo malo bolji odnos, sa nekim je možda taj odnos površan i nije toliko dobar. Ja lično nikad nisam imala neki veliki problem sa bilo kojom od svojih saigračica, ali kad smo na terenu mislim da svi imamo isti cilj, istu misiju i moramo da budemo podrška jedna drugoj, jer u suprotnom nećemo ostvariti ono što smo zacrtali. Koliko je devojkama teže da se bave sportom nego muškarcima? Šta misliš? Pa ja mislim da je izuzetno teško. Ne mislim da je puno teže, ali mislim da imamo neke prepreke koje oni nemaju. Mislim, ne bih sad nešto detaljno da pričam o tome, ali stvarno
divim se nekim igračicama koje imaju izuzetne karijere i koje traju toliko godina koliko traju, jer mislim da je to stvarno teško. Znate, mislim, kakav je život profesionalnog sportiste i da je to rijetkost. Tako da... Razumim te, ali htio sam te pitam, kada sada devojčica koja kreće da se bavi odbojkom i treba se bavi profesionalnom odbojkom, šta misliš da bi mogla da joj bude najveća zamka? Da li, ne znam, u stvari ja ne mogu ni da zamislim iz ženskog ugla. Šta je iz ženskog ugla najveća zamka? Znam za muškarce šta bi moglo njima da bude, ali šta može devojčici da bude najveća zamka? Šta misliš? Pa... Ne znam šta bih tačno odgovorila. Imam utisak, na primjer, da mi i dalje gledamo nekako da devojčica, da smo postavili neke standarde za koje mislim da opterećujemo devojčice. Znaš, pretpostavljam da, na primjer, ti kada vidiš muškarca, on ako ima neurednu kosu, pa neće mu niko ništa ni reći, vidi ga. A mislim da smo ostavili i dalje, da kao društvo smo ostavili standardne da devojke treba da budu perfektne. Da. Znaš, i čak ne mislim samo u smislu izgleda, nego i u smislu ponašanja. Ti, na primjer, sad kada bi vidio devojku koja opsuje ili ne znam, nešto gestikulira, ti bi rekao, vidi, sram je bilo. A kada vidiš muškarca, onda bi rekao, vidi kako je energičan. Ne znam, pazi, ne znam da li sam prave reči izabrao, ali pretpostavljam da ne pričam o tom. Jednostavno različiti smo fiziološki, znaš. Ja mislim da je to, da nismo svesni koliko ženama možda bude teško. Pa mislim da je u tome najveća razlika, zato što su muškarci fizički dominantniji i tu, mislim, nema nikakve rasprave. I zato kažem da jako cijenim kad vidim da jedna sportiskinja ima dugu karijeru i da traje toliko godina, ali mislim da djevojčice ne treba to da opterećuje, one koje su na početku, da ne trebaju sebe da gledaju kao manje vrijedne od muškaraca, jer nije tako. I mislim, to je to u suštini. Ti si sad, znam da ne voliš da pričaš o rekordima i tako dalje, ali kao neka vrsta komplimenta ti si oborila taj rekord po jačini lopte i servisa, ako se ne varam, i koji je više sad od 110 km na sat. Kako gledaju ljudi u svetu odbojke na te stvari, ne znam, može da skoči toliko, toliki, ne znam, može to da uradi. Kako ti to deluje? Da li misliš da neki put neku tvoju smisao za igru ljudi stave u drugi plan zbog toga što si levoruka, što si visoka, što si hitra i tako dalje? Pa, mislim, te fizičke predispozicije su jako bitne, pogotovo u ovim sportovima koje zahtijevaju visinu, jel tako? Ali mislim da to nije ključno i da nije presudno. Jer jako puno igrača znam koje nisu previsoke, koje ne skaču, nešto puno koje ne udaraju loptu jako, a uspješne su, imaju dobre karijere. Tako da mislim da to nije presudno. I nikad se nisam opterećivala tim brojkama. To mi stvarno nije bitno. Da li sada vidiš teren i igru bolje ili je uvek taj fokus bio isti od kad si bila devojčica? Pa nije isto. To se dosta promijenilo i mislim da je to normalno. Da sa iskustvom je došla i ta zrelost i već dugo godina igram. Malo prije si spomenuo da je Turska liga možda čak i najbolja u Europi i sa reprezentacijom svake godine imamo bar jedno bitno takmičenje, tako da dosta se to promijenilo u odnosu na prije nekih 10 godina. Kako ti deluje odbojka sada? Da li se odbojka menja u nekom smislu i kako ona izgleda sad u onom periodu, poređenju sa onom pre 10 godina kada si ušla u reprezentaciju? Ne samo na reprezentativnu, nego generalno. Pa mislim da se nije nešto puno promijenilo, ali jeste to da se sad mnogo više cijeni ta fizička snaga. Da, to što si malo prije pomenuo za jačinu smeča i tako dalje.
Mislim da su nekako ranije igrači bili tehnički bolji, da je sad to malo drugačije. Da, na primjer, jedan igrač koji nema baš sjajan prijem može da igra primača. To prije nije bilo, jer koliko se sjećam prije 10 godina, neko ko je bio primač je morao da ima dobar prijem. Sad je to malo drugačije. Ali mislim da to nije uticalo u nekom lošem smislu na odbojku. Kako ti vidiš budućnost pre svega ženske odbojke? Gde vidiš za 5 godina? I kod nas, a i u svetu. Kako ti to deluje? Da li ti se čini da se razvija? Pa mislim da se puno više ulaže u odbojku nego ranije. I vidim po Turskoj ligi. Čak i klubovi koji su tek ušli u ovu našu ligu ili neki koji su pri kraju tabele, dosta ulažu. Dovode pojačanja, strane igrače i iskreno to me raduje. Jer ako uporedim ligu moje prve sezone i sad mislim da je sad dosta jača i da tu ima više ekipa koje su, ajde možda nisu favoriti za osvajanje prvenstva, ali su onako jaki i moramo da igramo dobro da bismo pobjedili. Mislim da je to dobro jer na početku su to bile možda samo 4 prve ekipe. Protiv ovih ostalih ekipa smo znali da možemo sa nekom možda i slabijom igrom da pobjedimo, ali sad se to mijenja. Da li te prepoznaju ljudi na ulici? Pričam ne samo kod nas, nego i na primjer u Turskoj ili negdje u inostranstvu. Kako? Pa u Turskoj čini mi se u posljednjih par godina više nego ranije, jer je i turska odbojka doživjela stvarno procvat i osvojili su evropsko prvenstvo prošle godine. A inače, ljudi u Turskoj jako puno prate kad igra reprezentacija, tako da imaju stvarno veliki broj navijača i nekako od ove godine čini mi se da je odbojka još više praćena nego prethodnih godina. Koliko misliš da je reprezentacija uticala na... mislim sigurno je uticala, sad ja pričam koliko je uticala na tvoj status i to sigurno da je uticalo, ostalom ljudi su to ovde i kroz reprezentaciju zapravo i upamtili, jer nisi dugo bila u zemlji, pričamo o nekom širem spektru ljudi. Ali mi reci, zanimaju me te olimpijske igre, ićeš 3. put na olimpijske igre, kako deluje taj događaj? Kako je na tebe delovalo prvi put? Izgleda si se uvek dobro snalazila da kucnem u drvo od kad si ušla u reprezentaciju na svakom takmičenju. Pa jako se radujem toj olimpijadi u Parizu. To će biti moja 3. olimpijada, kao što si rekao. Ponosna sam na tu činjenicu da ću i 3. put imati priliku da nastupam za tim Srbije i da ćemo imati priliku da se borimo za odličje. Osjećaj je fenomenalan i te prve olimpijske igre moje 2016. godine, naravno nisam znala šta da očekujem. Tako da su mi saigračice pokušale malo to da približe, međutim tek kad uđeš u to olimpijsko selo i to je neka posebna energija, stvarno je atmosfera. I ne mogu to da objasnim riječima, jednostavno mislim da se to mora osjetiti. Poseban osjećaj koji se razlikuje od svakog drugog takmičenja po mnogo čemu i ono što mi je fascinantno je da od 5 ili 6 ujutru do 10 uveče ili do ponoći selo je uvijek živo i uvijek su ulica pune sportista. Mislim, predivno, stvarno predivno. Nama se dešavalo da igramo utakmicu u 9 ujutru, moramo da ustanemo u 5, pola 6, kako bismo otišli na doručak, da se spremimo i da krenemo na utakmicu i mi odemo u menzu, menza puna. Nismo sami tu, mislim. Tako da je osjećaj fenomenalan i 2021. godine na olimpijadi u Tokiju mislila sam, ajde sad, znam šta me čeka, bit će malo drugačije, međutim potpuno isti osjećaj. Čak prve 2-3 noći nisam mogla da spavam kako treba. Srce tuče od uzbuđenja, od ne znam ni ja čega. Jedva čekam da se probudim ujutro da izađem na ulicu. Tako da fenomenalno i baš se radujem ovim olimpijskim igrama u Parizu.
S kim bi se slikala i s kim si se slikala na olimpijskim igrama? Koja ti je ostala fotografija neka upamćena? Vidim da se smeškaš, verovatno se sećaš nečega, neke situacije. Pa, u Riju, naravno sa Novakom. U Tokiju opet sa Novakom. Koga smo još sreli? Čini mi se da smo Bolta sreli. Sreli smo dosta njih, ali nekako nismo htjeli ni da smetamo, ni znaš. Ali bilo je sa njih 3-4 sam se slikala. I opet bih, mislim, ako sretnem nekog u Parizu, vrlo rado ću da tražim da se uslikamo. Kakav je Novak? Da li možeš da nam ispričaš? Mislim da ste baš vi bile jedno veče kad je on pričao o odnosu prema sportu i prema utakmicama i koncentraciji u olimpijskom selu. Sam u pravu? Da, imali smo tu sreću da Novak provede neko vrijeme sa nama, iako je on, ako se ne varam, bio smješten van olimpijskog sela, ali se stvarno potrudio da bude tu sa nama i da nam pruži podršku, jer u toj našoj zgradi gdje smo bili smješteni pratili smo mečeve svih naših olimpijaca i bili smo podrška jedni drugima. Tako da se i on trudio da svaki slobodan trenutak bude tu sa nama i to što si pomenuo, pričao nam je neka njegova iskustva i to je stvarno bilo fenomenalno. Tako da zahvalna sam i njemu na tome što je posvetio neko vrijeme nama i to je isto jedna od, mislim, posebnih nekih, kako da kažem, uspomena koje imam sa olimpijskih igara. Gdje čuvaš trofeje? Pa svuda. Ima ih i u Turskoj, i u Bileći, i ovdje u Beogradu. Kako provodiš slobodno vreme? Ima li nešto posebno što voliš osim provođenja vremena sa prijateljima i sa porodicom? Pa iskreno da budem, nemam sad neki hobi. Znači, provodim vrijeme sa mojima, volim da pogledam neku seriju ili film, ili da pročitam nešto. Obično čitam, ako dobijem neki poklon, knjigu neku na poklon, pa eto tako nešto pročitam i to je to. Nažalost nemamo, znaš i sam, nemamo puno vremena za neke druge stvari. Čini mi se da u nekim situacijama sam primetio da postoje kod tebe dve ličnosti. Sad ću ja da iskopam nešto, naravno, što će izazvati različite reakcije. Zašto ti na Instagramu pratiš i Shakiru i Gerarda Piqué istovremeno? Ajoj. Kad se ono desilo, razmišljala sam da otpratim jedno od njih dvoje, da budem na nečijoj strani, ali eto nisam. Šalim se, naravno. Da, svašta si ti mogao da nađeš na mom Instagramu. Vidim ja od slatkiša do ovih bivših bračnih partnera. Vidim da pratiš Jimmya Fallona, on je meni jako interesantan, jako mi je zanimljiv. Jeste. Pogledam nekad emisiju na YouTube-u, ali kažem ti, nemam nešto puno vremena. Najviše na Instagramu vidim te neke kratke isječke. Da. I reci mi, kako gledaš na narednih godinu dana? Kad praviš plan, da li gledaš ti sad, ne znam, naredno 2 mjeseca ili ne znam, ne gledaš dugoročno, ne znam kako? Nikad ne pravim neke planove. Naravno imam neke želje i ciljeve, ali nekako mislim da nema smisla planirati stvari. Koliko treniraš dnevno? Pa zavisi od toga kakve su nam obaveze, da li igramo 2 puta nedeljno ili jednom nedeljno, ali uglavnom 102 treninga dnevno, ujutru i popodne, da. S tim što kad su pripreme, kad je taj pripremni period, normalno je da se puno više trenira. To nas očekuje sad kroz par dana, okupljamo se sa reprezentacijom, tako da pomalo se spremam za to, više psihički, jer će biti izuzetno naporno. Ja ću se truditi da ovaj razgovor ide pred olimpijske igre, što bliže olimpijskim igrama, tako da znaš, tako da neću te pitam šta očekuješ, jer jednostavno ti si svojim igrama i time kroz svoje ekipe sebi nametnula neke ciljeve. Teško da ostvariš neki put to. Ja mislim da samo jednom do sada nisi ušla u polufinale sa reprezentacijom na velikom takmičenju. Jel' tako? Da, mislim da je bilo prvo neko ili drugo takmičenje, možda nešto... Možda 2014. Tad smo bili, čini mi se, 7. na svjetskom prvenstvu. Mislim da je to jedno jedino. Da. I mislim da je to naš najveći uspjeh u stvari, taj kontinuitet. Jer mislim da smo jedina
ženska reprezentacija na svijetu koja može da se pohvali time da smo od 2015. godine svaki put osvajali medalju. Mislim da je to stvarno rijetkost i da je to naš najveći uspjeh. 8 ili 9 godina uzastopno osvajanje medalja na velikim takmičenjima. Da li ti smetaju promjene trenera, kako se na to prilagođavaš? I naravno interesuje me kako to da fudbaleri ne mogu da se naviknu na stranog trenera, a u drugim sportovima mogu? Pa fudbal ne bih komentarisala zato što nisam nešto previše upućena. Da, nakon što je Zoran Terzić otišao sa klupe naše reprezentacije, 2022. godine selektor je bio Daniele Santarelli i prošle godine Giovanni Guidetti. Praktično 2 trenera u 2 godine. Bilo je u početku jako čudno zbog toga što smo sa Zoranom Terzićem proveli dug period zajedno, ali meni lično je bilo zanimljivo iskustvo i drago mi je što sam imala priliku da sarađujem i sa njima, zato što su sjajni treneri koji su izuzetno uspješni u klubovima koje vode, tako da, mislim, od svakog od njih sam se trudila da naučim nešto novo. Da li stižeš da učiš španski, što ti je želja ili? Nažalost ne. Sad sam fokusirana na učenje turskog jezika koji još uvijek nisam u potpunosti savladala ni posle 9 godina i stalno smara moje saigračice u Turskoj da pričaju samo turski sa mnom i onda to traje 10 minuta i onda se zaboravimo i krenemo da pričamo engleski opet. Meni lično je jako težak i onako ima baš puno neke gramatike koja mora da se uči, ali bit ću uporna i savladat ću ga sigurno. Pred kraj, naravno, zahvalnost Mozartu i Vernjanu, pred kraj, do sad najlepši trenutak i najteži trenutak? U odbojci, da. U odbojci. Možeš da biraš i reprezentaciju i klub. Koji ti je najjači utisak? Pa, mislim da je najljepši osvajanje prvog svjetskog zlata 2018. godine. Mislim, biti svjetski prvak, biti najbolji na svijetu, onome što radiš je, mislim da nema nešto iznad toga. Tako da bih to izdvojila kao najljepši, a najteži, što se reprezentacije tiče, mislim da je to kad smo izgubili u finalu 2021. U finalu evropskog ovdje pred našom publikom. I mislim da mi je zbog toga dodatno teško palo, jer sam baš imala želju da podignemo trofej pred našim navijačima i sjećam se da sam 2011. godine, kad je naša reprezentacija igrala u Pioniru, Evropsko prvenstvo, bila navijač i bila sam tu kad su djevojke osvojile to zlato i uvijek mi je bila želja samo da ja jednog dana uradim to isto. Nažalost, nije se ostvarilo, ali možda će se opet desiti to da igramo pred našom publikom, vidjet ćemo. A što se kluba tiče, jedan od težih poraza je bilo finale Lige šampiona prošle godine u Torinu. Jer smo bili jako blizu, ali nije se, nažalost, ostvarilo ono što smo htjeli. Marko Podraščanin je osvojio titulu prvaka Evrope ove godine. Šta si mu napisala? To sam ti rekla malo prije. Da, čestitala sam mu. Presrećna sam zbog njega. Mislim, osvojio je prvu evropsku titulu u 37. godini, ako se ne varam. Čestitala sam mu i napisala sam mu hvala ti što si mi vratio nadu u to da ću ja jednog dana osvojiti Ligu šampiona. Eto, tako je nešto bilo, ali njemu svaka čast na tom rezultatu i na tome što igra na vrhunskom nivou u tim godinama. Jasno, jasno. I ti igraš na vrhunskom nivou i za kraj samo još jedno pitanje. Tijana, da li si ti svesna uopšte da si ti među najboljima na svetu u poslu kojim se baviš? Da li nekad to dođe do tebe? Da li ti to padne na pamet? Da li ti to neko kaže? Da li se ti osjećaš tako? Shvataš, znači, na ovoj čitavoj planeti ti si možda, ajde sad, to je možda neki put teško merljivo, ali ti si, pogotovo u tim kolektivnim sportovima, ti si možda najbolja na svetu. Na svetu. Hvala, da.
Pa ne razmišljam o tome. Nekako kad smo osvojili to svjetsko prvenstvo 2018. godine, tad sam možda bila kao svjesna toga da smo mi najbolji na svijetu, ali nekako se to brzo zaboravi i ne gledam na sebe kao na najbolju, jer mislim, rezultati govore za mene, a ja imam i dalje dovoljno motivacije i želje da se dokazujem i onaj osjećaj koji imam na terenu me stvarno gura da budem još bolja, tako da ne razmišljam o tome da li sam najbolja ili ne, već jednostavno uživam i nadam se da će to još da potraje. Hvala ti mnogo. Vidio sam si neki ugovor za patike dobila, je li tako? Nešto sam vidio da si stavila na Instagram. To je lepa stvar. Jeste, da. To mi je i bila želja možda nekad ranije da imam neke svoje patike, tako da se to ostvarilo. Sa Decathlonom imam ugovor i krajem ove sezone sam počela da nosim te svoje patike. Eto, ako bude nešto za poklon, tražit ću ti neke iskorišćene sa potpisom. Dogovoreno. Hvala ti mnogo, mnogo ti sreće želim, hvala ti na vremenu, hvala za sve što si uradila. I eto, ja ne znam kako drugačije ti izrazim zahvalnost nego eto tim rečima i stvarno osjećam veliko poštovanje i čast je sedeti sa nekim ko je možda najbolji na svetu. Hvala ti mnogo, mnogo ti hvala. I mnogo sreće i zdravlja i tako dalje. Eto, hvala ti. Hvala i meni je bilo veliko zadovoljstvo. Hvala ti. Bio je to razgovor sa Tijanom Bošković. Neka trofeji govore za nju, a eto, ove ostale stvari ste videli, čuli. Hvala, do sledeće prilike, mnogo sreće Tijani, nadam se da ćemo se vidjeti u Parizu i eto, to je to. Pozdrav, čao!